yan Jodhpur train station an yani olode bus stand indi mane bus ticket pai diye ne goja indi olode puro railway station an indi dogan jaman Guwahati Poltan bazar gesi kini dogana indi temo indi temo hotel lo indi গরম কোনো সময় হোটেলত ভাত তাত আইলুং ওই কার দাম পুচ্ছে যে সারিব গাইছে নোৱাৰিব বহুত গাছ নিজ একদম বহুত গাছ আদে বহুত গাছ হোটেল স্পেশাল হলো যে বহুত গাছ আদে ये देखो बहुत गाछ আর ये देखो बहुत गाछ একা দিবে বহুত গাছ দিবে উছরবো নরন এটা তো কুদে বাক নাই হবারে Tendi udah na, ya जो अच्छे के ATM आ गए जो tendi udah free boy उदिया दाए थे माने समूर मोड़ा का साफ सुथरा आ गए नीट एंड क्लीन आ गए हिंदी है नीट एंड क्लीन आ गए वाह ये दो लगे यानो दो लगे सब हिंदी रूम खराब नहीं दो लागे हैं हिंदी कन्वर्स मोटी कैमरा लगे आगे जिंदी पे तो ये भी वाला तो मोर रूम सिंपल किंतु एसी रूम जे 1000 টাকা দিয়ে বুঝছি নন এসি পায় 500 টাকা দিয়ে নেই হিন্দু শুন হোক না ফেনওয়ারে হয়তো গেলে বারে কোলা লুঙ্গি দি তে সত্তারে যে ফে যাব হিন্দু का दूसरा जगह जा रही है नहीं ये रूम में सोबल ये रूम में बैकोइन जो थी सिगोन रूम में टीवी आगे होना चाहिए टीवी वो लाइट आगे ऐसी आगे बना ऐसे आने का दाम पूछते थे उन्दी बांगा बांगा आ रहा हम्बल तो मो लागे पानी दुन्नी होना बुझी वो यानी ये रूम में इतुर पूरे इंतु जोधपुर बेकाने कलर कर दन्ने रंग लागे दन्ने अटैच बाथरूम आ गए नीचे ने कान सुविधे गाय शांति ने मोर का पुरके दी जाते हैं इधर भी दी जाते हैं तो एक पुराना मोर पूरी फराय शांति ने बात थे लुंगोय पहले बिन्ने आरो फाइता आज उदोहरी वो कारण रेलवे स्टेशन दने मुजुमत आ गए तो वो जाने थान नो बांग दिद्री हो एलाम लगा फरिबो 5:30 ट्रेन दौरा फरिब ट्रेन आंदोने 55 मिनिट যাব তবু বাই চান্স লেট না হয় আহমেদাবাদ যাওতে এসে তুনতে কলকাতা যাবো ঠিক আছে তুমি জুরি দাও থাকো তোমারে মুই দেখেম যেকে যেকে সময় পাও যদি যদি তুমি ঘুরি পাও সিয়ানি মই তোমারে দেখেম হ্যাঁ বাজগো যার বলে রেজো তার বাজগো দিয়া নাগে সিয়ানে হয় হন যা আদা মত নেনে ইদু মানে ঘুরি পাওলি মনে হলে ঘুরি পাওলে মনে না হলে ঘুরি পাওলি এই বাজগো জিয়ান লাগা আগে হওয়ালে জিয়ান লাগে এসে দোকে দোকে ওইজার তোমার আশীর্বাদ বাকি করে নে শোনাতে তোমার একটু অনুরোধ বিদুন ফালে কা শেয়ার করে দিও তুমি খরবে তাবলি নে তুমি খরবেবা তোমার সাকমা গুরু মই যে সাকমা হনত মই নিয়া দিন হনি তোমার সাকমা মানুষ কে বুড়ো জঙ্গে মিও মানে 37 বছর চলে মোর বয়স বুড়ো লঙ্গে ঘুরতে এখন মই হুদু দুগুরং সানি মই তোমারে দেখিম মই ট্রাভেল যে ঘুরি পাং ট্রাভেল ব্লগ রং बेनिए पाँचटा हो रही हो ये कि जे मैं जो अच्छे रहता है मैं सिखा दी हूँ रेलवे स्टेशन में 5 मिनट लाए वो आगे आते जाते सीट तेरे गाँव चले जे ते हमारा वो